রথযাত্রা ও মহরমের জন্য কলকাতায় ভারী গাড়ি যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। কলকাতাগামী পণ্যবাহী গাড়িগুলি শনিবার রাত থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে ধীরে ধীরে ট্রাক চলাচল শুরু করলেও শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী যানজট কাটেনি। ট্রাক চালকরা জানান, পানীয় জল ও খাবার না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা। यहाँ 12 बजे से खड़े हैं जी। यहाँ ना कोई खाने की सुविधा है ना पीने की सुविधा है जी, और इतना ही बुरा स्टेट कोई नहीं जितना बंगाल है। एक परेशान है, बहुत सी गाड़ियाँ, किसी का टाइम का माल है, किस्तों पे गाड़ी है जी। बस हमें पता है जी, गर्मी लग रही है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी खाने पीने की। तो हमें बांग्लादेश जाना है, दिल्ली से हम लोड करके आए हैं दाल। अब हमको बोल रहे हैं कि कल को छोड़ेंगे, अब ऐसे थोड़ी ना होता है। कहीं नहीं रोका है, कहीं नहीं हमको रोका है, बस यहीं पे आके रोका है हमको। स्टेट हैं कहीं भी नहीं रोका, यहाँ पे रोक रहे हैं आके, बस यहीं पे रोकते हैं आके। यहाँ क्यों रोक रहे हैं? बंगाल में ऐसा क्यों रोक रहे हैं? और ज्यादा समस्या हो रहा है। कल से खाना खाया हम लोगों ने, खाना नहीं खाया हमने कहीं रास्ते में। ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई खाने की सिस्टम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुहर्रम वगैरह है कुछ, इस वजह से रोक दिया गाड़ी। यहाँ यूपी, अपना झारखंड, बिहार से सब जगह से आ रहा हूँ, कोई ऐसा अलाउ नहीं है कि मेन हाईवे बंद किया जाए। ये बंगाल में ही होता है कि अगर कोई पूजा या कोई भी चीज़ स्टार्ट हो जाए तो पूरा हाईवे ही ब्लॉक कर देते हैं, बस ओनली ऑन ट्रक ड्राइवर और बाहर की गाड़ियाँ। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করতে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছেমতো কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা লক্ষণ ঘরুই। আসানসোল থেকে বর্ধমান সারা রাস্তা ধরে শুধু ট্রাকে নো এন্ট্রি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ বেরোতে পারছে না। ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলাম, কিসের জাম, কোথায় কি সমস্যা? ড্রাইভার বোঝা দাদা আজকে মহরম, আমরা দিল্লি থেকে আসছি, কেউ গুজরাট থেকে আসছি, কেউ ইউপি থেকে আসছি, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। বাংলায় ঢুকেছি আর গাড়ি নো এন্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে। তারা করছে পুলিশ, কারণ কলকাতায় গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না, হাওড়ায় গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। আজ মহরম আছে, ভাবুন, এর নাম হচ্ছে এগিয়ে বাংলা। বাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য যা যা খুশি করছে তাই করে যাচ্ছে। ড্রাইভাররা বলছে খাবো কোথায়, খাবার নেই, জল নেই, হাজার হাজার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। উৎসবের মরশুমে দুর্ঘটনা এড়াতে এই বিধিনিষেধ বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। আপনারা জানেন প্রতি বছরই যেমন আমাদের এখানে মহরম হয়, তেমনি আজকে মহরম হচ্ছে। তার জন্য হয়তো কোথাও টেম্পোরারি ট্রাফিক তারা নিজেরা বন্দোবস্ত করার জন্য হয়তো কিছু রেখেছে, আটকে আবার খুলে দেবে। তার সঙ্গে বিজেপির তো ইস্যু নেই, এইগুলো তো ওদের ইস্যু, যে আজে বাজে কথাবার্তা বলা। তা আমরা ওগুলো নিয়ে চিন্তিত নই।